सीताराम मु सुखदेव प्रधान आपण मानक जानकी भक्तिपथ चैनल स्वागत करुच्ची। आज आम जाना आज्ञा मु किए आपण मैंने केबे चिंता करिसेंती कि केबे गोटे भाभी शोला बेले प्रकृतर मु किए मु संसार को कौन पाई आसी संसार रे मोर कौन कर्म कि कर्म पाई आईछि के भाभी किए भावी ना कारण 56 कोटी जीवजंतु भितर सब श्रेष्ठ प्राणी है मनीष। कौन पाई श्रेष्ठ प्राणी मनीष ना भगवान ताको बुद्धि विवेक देछि आउ कार बुद्धि विवेक नहीं आज्ञा मनीष को छाड़ी सी गला मु आपण जी भी हो कारण मुझे अमृत संतान भगवान द्वारा प्रेरित देवदूत। कौन पाई आज्ञा मुझे कहे कथा कारण आपड़ जिते 9 मासे 9 दिन जो माँ को गर्भर थे आपड़ से भगवान सहित सत्य करके आसते प्रभु मुझे माँ पेटर मु शीघ्र कष्ट पाऊँ मत शीघ्र बाहर को संसार को शीघ्र पठातु प्रभु से ये करते सत्य करदे ना तुम संसार मैंने कर कौन से आपण मैंने सत्य करते प्रभु संसार को जाऊँगी मोर सांसारिक कर्म सहित मु आपणकर कर्म एति करी देखु आज्ञा आजिकल आज्ञा किए किए भगवान कर्म करुँच आइले मो छुआ मो स्त्री मो बाप मो माँ मो जगह सब मोर मोर चलला आ केबे केबे कि कही ना यहीटा कि भगवान अरे तू किए केबे चिंता करती आप क्वेश्चन पचार तू किए कारण तो जीवन गोटे पवनटा बंद है कारण तो कहना पवनटा बंद है तो शरीर अकचक बंद ना तू आ उठी पार तो मर जीव ना तो जीवन रे आज्ञा जीवन जेकोसी मु शब्द जी प्रयोग कम करी आज्ञा यहाँ भल आज्ञा कौन पाई ना आज्ञा मु सदा बेले जी मु सब कथार कहे सदा बेले मु कहना आज्ञा अहंकार हो जाए आज्ञा मु कहला मात्र अहंकार किंतु किछिटा इयर अच्छी किछिटा क्षेत्र जो मु कहवा द्वारा यहाँ अहंकार बुझा जाए मैंने जमी भगवान दास भगवान मत खावाई दूची एमती किसी जगह मु शब्द लगे आज्ञा अहंकार लगे ना प्रायतः मो गाड़ी मो पुओ मो झी ये सब लगे कारण जो गोटे पिला जो 10 दिन 10 मास 10 दिन माँ पेटर थाए से भगवान भगवान ताको सत्य कर संसार को पठाती प्रथमे बाहर को आसे से समस्त सी कुआ कुआ कांदे यहाँ भूल सी खोजे जे माँ पेटर जी देखा सी गला से पिला बड़ा बाबा बस मामा एबे तो आज्ञा चलती माने कहला भाया एबे चलती AI 26 AI जमाना चलती डाड मम आउ बापा माँ भी किए कहना डाडी मम्मी कहला सी तो पिला बड़ा सब डाडी मम्मी डाकिला संसार संसार से बांधी दिए
ସଂସାର ଯେଉଁ ମାୟା ସେତେବେଳେ ଛନ୍ଦି ଦିଏ। ସିଏ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ମା ଆମ ଜାଗା ଆମ ଘର ସବୁ ଆମର ମୋର ଆମର ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ ଯଦି କହିବେ ସଦାବେଳେ ଯଦି ମୋର ମୋର କହିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ମୋର ମୋର କହିବେ ସେତେ ଅହଙ୍କାର ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ନେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? କାରଣ 10ଟା ଗୋଟିଏ ଥର ମୁଁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ସେତିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଭଗବାନ କେବେ କାହାର ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଯଦି ସଦାବେଳେ ତ ମୋର ଅଧୀନ ନା ଆପଣ ତ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କରେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ନା ମନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କରେଇବ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଠୁ ଯିବେ ମୁଁ ମାରିଦେମି ତାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେମି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆଇଲା ମୁଁ ଆଇଲା କି ନାହିଁ ମୁଁ ମାରିଦେମି ଆପଣ ସେଠି ମାରଧର କଲେ କିଏ ମରିଗଲା କି ଆପଣ ଜେଲ୍ ହେଲା କି ଆପଣ ବିନା ଦେଶର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକି ଯଦି ମାରିଦେଲେ ତ ଆପଣ ସେଠି ପାପ ଅର୍ଜନ କଲେ କି ନାହିଁ। ଜୀବନର ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ଜୀବନର ବହୁତ ମୁଁର ପ୍ରୟୋଗ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ସେତେ ସରଳ ଯିବ। କାରଣ ମୁଁର ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ମୋତେ ତ ପଠେଇଛି ସିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ସିଏ ସବୁ ତ ଦେଉଛି ସିଏ ତାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ସବୁ କରିଦେବ ମୁଁ କରିଛି। କାରଣ ସଦାବେଳେ କହିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମୋର ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ଆପଣ ଯେତେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ତାର କୃପା ନ ହେବା ଆପଣ କରିପାରିବେ କେବେ କରିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତା କୃପା ତ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଛର ଆଜ୍ଞା ଦୁବ ଘାସ ତ ହଲିବନି ଆଉ କି କୌଣସି ଗଛର ପତ୍ର ହଲେ ଆପଣ କେମିତି କରିଦେବେ ଯେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ମୁଁ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ଆପଣ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସୀତାରାମ। ମୋର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୀତାରାମ କହିଦିଅ।